Grabe ka gwapo nga view. Unong sa taas, sakaon sa ako ng bukid. Oh my gosh. Ay na rin pang-judge mo mga gipang storya guys. Wow, sabaw. Hi. Good morning, everybody. Get ready with me sa mong day trip to Milford Sound. Been high again. So, ready na for the trip. Marami ka ski. Going to Fresh Choice to get some lunch. Hello. So here we are again, and we are off to Milford Sound. So na-secure na naman mong lunch. Sa tong lunch, inambog na tong lunch. Subway all day. Pero Muma nilang gingon may mag-secure na may daan pagkawag ipag-abot to dito wala daw kayo mapalitan yung mga kandanan. Grabe ka gwapo nga view. My oh my. In other words, 3K bay. 3K bay. Oh yeah. Guys, look. That's amazing. Look at that. Photoshoot time. Oh, okay na, dagan na kayo. Yan, Kana photographer. baklay, kana. Siya na po ng Kana budol. baklay. Ah, Oh, dagan na kayo to. ako'y mga inana, bay. Muna siyang advantage sa nakay kuan bitaw pag umangkon ba. Kaya masuko bitaw ni mo drive bitaw. Sa una, Pero mangilog. ako ay driver ani, di mo ko mag-enjoy. Sa una, mangilog ko manubila. Karon magiglalis, magigbato. Karon magiglalis na, magigbato-bato-pik na. Unong sa taas, sakaon sa ako ng bukid. Oh my gosh, guys. Oh my gosh. Wow. Imagine ako ba naana magideme sa tiil bay. Tiilan na sa bukid. Stop here, Oh my gosh. Look, guys. Wow. Oh my gosh, like yun sa ibabaw. The forest. Kaunta na eh. Na-realize na swerte ang paglaag karon kay snow. Sistema ng elevation. Ayun sa sistema. So update. Going nami sa mga barko. Nabuhaya nami. Kaya nakapahulay nami. Nakakaon na sila. Ako wala pa. Kaya huwag mo ko gutom. Katawang ka. Pero nagbalon. Buhayan, wala. Kanya, hindi mi sigurado kung mubog inindalan padulong dito. Hello, we just wanted to ask, is this the right way to the cruise? The terminal? No, terminal? Cruise is way down that way. Ah. For the hike. Oh, okay. Yeah, So you go out there where you parked, Yeah. and there's another like Road. kind of like road Okay. passing that way. Okay. Thank you. Okay, we almost got lost. Oh, di ba? Walay dautan sa magtatanong. Thanks to this lovely couple here. At least nakabaklay ramig 5 minutes. Right. So next update will be in the cruise.